नमस्ते, जय श्री कृष्ण. सजेशन्स, इंटेन्शन्स केलावपाटी एक वाक्य आसा इंग्लिशांतून. सजेशन्स should never be given unless and until you are asked. बट केलावपाटी आमगेले म्हणटाना आमकां डायरेक्टली सांगूचें जायनातलें, आमी इनडायरेक्टली तांगेल चांगा खातीर आमी सांगच्या वता ती आमगेल ॲक्शन्स तांणी वायट म्हणून लेखू पुरो ती, बट आमगेल इंटेन्शन्स केन्नाय चांग आसता. केलाव जेन्ना जाल्यार ॲक्शन चांग आसता बट इंटेन्शन्स वायट आसता. आनी आतां केलावपाटी केलाव जनांक ॲक्शन्स चांग आशिल्ल्यांकची नमगूचेस, भले तांगेले इंटेन्शन्स वायट आसो, ॲक्शन चांग आसा म्हणून जाल्यार तो मनीस चांगू म्हूण. सो आमी केन्नाय खंयचेय विशयार एक स्टेप घेताना आलोचन करून स्टेप घेवंक. हाजे वेर एक काण आयकुया. सागरांतू 2-3 कुर्ले रेंवे वेल्यानी वता आसता ती. तांगेल फुटप्रिंट्स पावलां हच्च्यो त्या रेंवेवेरी कितले चंद दिसता ती म्हणून तांणी अशी तशी तांगेले पावल तांणी खूश पावत तशी एकडे वता आसता ती. सडनली एक व्हड लाट येवन तांणी केलेले त्या पावलां हच्च्यो पुरे वळोवन सोडटा ती. कुर्ल्यांक भारी बेजार जाता. बेजार जावन तांणी त्या लाटांक सांगता ती, तुमी म्हगेल फ्रेंड्स न्हय दिसता, इतले चंद आमगेले पावलां हच्च्यो तुमी उदकांत वळोवन सोडला. कितें अशें केलें तुमी इतले म्हगेल चांग फ्रेंड्स आमगेले इतले चंद पावलां हच्च्यो कित्याक तुमी उदकांत वळोवन सोडले म्हूण. तशी त्या समुद्रा आशिल्ल्या लाटाक जवाब कसो म्हणल्यार हांव तशें केलेलें न्हय म्हूण जाल्यार तुगेल जिवा अपाय आशिल्लो म्हूण. कसो जाल्यार म्हळ्यार म्हापशें दाखून कुर्ल धरतले एकडे सोदितच ती खंय कुर्ल मेळटा म्हूण. तशें तेंच तुमगेले पावलां हच्च्यो बिनी त्या कुर्ल धरतले आनी पळयलें म्हूण जाल्यार तुमकां धरच्याक तांकां भारी सुलभ जाता आशिल्लें. तशी तुमगेले पावलां हच्च्यो हांवें उदकांत वळोवन सोडले म्हूण. म्हळ्यार ती हांगे समुद्रा लाटांतले इंटेन्शन्स आलोचन्स चांग आशिल्ले, ॲक्शन वायट आशिल्लें. ॲक्शन वायट आसल्यार एवड न्हय, बट इंटेन्शन्स विचार चांग आशिल्ली मी ती त्या कुर्ल्यान जीव वाचलो ना म्हूण जाल्यार त्या कुर्ल्याक तो कुर्ल धरतलो धोवन सोडटा आशिल्लो. तशी आमगेल्या जिवनांतूय आमकां कोणेय येवन खंयचे रितीर चांग इंटेन्शनार कसनय तुमकां सांगली म्हूण जाल्यार केन्नाय एक्सेप्ट करात. हे जो देखून चांग उरलो न्हू, इंटेन्शन्स वायट आसा म्हूण जाल्यार तांकां तुमी केन्नाय एक्सेप्ट करूं नाकात. ही म्हगेली आयची मॉरल वॅल्यू. ओके, जय श्री राम.